মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিনি যখন আজকে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তখন এই প্রসঙ্গে ধর্ণা মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে বলেন যে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে রাজনীতি করানো হচ্ছে, এমনই অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির ফাঁদে পড়ে গেছেন রাষ্ট্রপতি। আমাদের কি কোনো কাজ নেই, সারাদিন পিছনে ঘুরতে হবে? আমি এসআইআর নিয়ে ধর্ণায় আছি, যাব কি করে? কারা উদ্যোক্তা, কোন অনুষ্ঠানে গেছিলেন রাষ্ট্রপতি, আমরা কিছুই জানতাম না, অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আরো বলছেন যে আপনি কিভাবে বললেন পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসীদের উন্নয়ন হয় না? মণিপুর, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশে আদিবাসীদের উপর অত্যাচার হলে কেন চুপ থাকেন, এই প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আমি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এসআইআর নিয়ে ধর্নায় আছি, আপনার মিটিংয়ে যাব কি করে? কোনটা আমার প্রায়োরিটি? ইউ আর দ্য প্রায়োরিটি অফ বিজেপি এন্ড পাবলিক ইজ দ্য প্রায়োরিটি অফ মাইন্ড। কোন সংগঠন অর্গানাইজ করেছে রিয়েলি আমি জানি না। দ্য বেসিক ডিফিকাল্টিজ ইজ I do not know what happened, what is the program, who are organizing the program, and it is whose program, who are attending the program, who are funding the program. আমি কিচ্ছু জানি না, আমি তো ধর্নায় বসে আছি। দুদিন আগে খবর পেলাম উনি আসছেন, এই পর্যন্ত। আপনি বলেন কি করে যে আদিবাসীদের জন্য এখানে কোনো কাজ হয়নি? সাঁওতালিরা জোট বাঁধো, আপনি জানেন না? সাঁওতালি যেমন আছে, ট্রাইবেলদের মধ্যে লোধাও আছে, সবরও আছে, মুন্ডাও আছে, অনেক আছে। তপশিলীদের মধ্যে যেমন অনেক আছে। ওই মণিপুরে যখন ট্রাইবেলদের উপর অত্যাচার হচ্ছিল তখন আপনি চুপ করেছিলেন কেন? তখন কি বিজেপি আপনাকে বারণ করেছিল? যখন राजस्थान आदिवासीদের উপর অত্যাচার হয় ट्राइबल के ऊपर, तब आप कहाँ थे? क्यों आप प्रोटेस्ट नहीं करते? क्यों उसको नहीं डांटते? जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल का ऊपर अत्याचार होता है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? আর ঠিক যে কারণে এই বিতর্কের সূত্রপাত, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিনি শিলিগুড়ির একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন, সাঁওতালি কাউন্সিলের অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি অনুষ্ঠানের জায়গা বদল নিয়ে ও রাজ্যের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যেখানে অনুষ্ঠান হলো সেখানকার অবস্থা ভালো লাগেনি, তাই ভাবলাম নিজে গিয়ে দেখি। এখান থেকে যেখানে অনুষ্ঠান তা খুব দূরে, হয়তো ওরা চেয়েছিল কেউ না আসে। কি বলেছেন রাষ্ট্রপতি শুনুন। प्रशासन उन लोगों को भी देखना चाहिए। पूजा, ये देश सेकुलर देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, संथाल, पेड़ पौधा सबको भी सम्मान करना चाहिए और सभी लोग अपने उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। वहाँ का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मिलजुल कर रहे, मैं ऐसे आई देखने के लिए कि कैसे उन्होंने बोले थे ना कंजस्टेड है, वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के। लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते,
ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू, थैंक यू। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.